12시에 마칠 건데요. Vamos a concluir a las 12. 해야 될 중요한 얘기들이 좀 있습니다. Pero hay cosas importantes que nos gustaría decir. 성경을 몇 군데 좀 봤으면 좋겠습니다. Me gustaría que viésemos algunas partes de la Biblia. 먼저 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16. 16장 16절을 보니까 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라는 고백을 했습니다. En Mateo 16 podemos ver respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그러니까 17절부터 우리 주님이 축복하시죠. Y desde el versículo 17 podemos ver las bendiciones que da el Señor. 아무나 이 복음을 알아들을 수 있는 게 아닙니다. No es que cualquiera pueda entender este evangelio. 예수님께서 네가 복이 있다. 이를 너에게 알게 하니 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. 내가 너에게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 예수를 그리스도로 아는 자, 예수를 그리스도로 고백하는 그 믿음, 그게 반석입니다. Entonces aquellos que conocen a Jesús es Cristo, aquellos que tienen la fe de confesar que Jesús es Cristo, esto es la fe. 그 위에 내 교회를 세운다 그랬어요. Entonces dijo yo edificaré mi iglesia. 그러니까 올바른 반석 위에 세우시지 않는 교회는 무너질 수밖에 없습니다. Entonces las iglesias que no están edificadas sobre la fe correcta, sobre la roca correcta, no tienen más opción que caer. 올바른 교회는 이 반석 위에 서야 됩니다. Las iglesias correctas deben de levantarse sobre esta roca. 그러면 음부의 권세가 이기지 못하고 Y entonces las puertas de la no prevalecerán contra ella. 천국 열쇠를 우리에게 주신다 그랬어요. Y te daré la llave del reino de los cielos. 주도권을 얘기합니다. Nos habla de poder tener esta potestad. 응답이기도 하지만 주도권입니다. Claro que es una bendición, pero es una potestad. 그런 축복을 주시죠. Nos da estas bendiciones. 그리고 21절 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니. En el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. 중요한 얘기를 하시고 난 이후에 28절에 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Y después de decir todo esto importante, entonces el versículo 28 nos dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustan la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 예수님께서 처음부터 말씀하셨습니다. Jesús lo dijo desde el principio. 복음을 정말로 이해한 자에게 뭐라고 얘기했냐? 조금 있다가 인자가 다시 올 건데. A los que verdaderamente entendieron el Evangelio, que les dijo, el Hijo del Hombre vendrá pronto. 십자가 지시고 부활하시고 승천한 이후에 다시 올 것인데 그 중에 너희들 중에 살아있는 사람도 있을 것이다. Después de cargar la cruz, morir, resucitar y ascender, va a venir el Hijo del Hombre de nuevo y algunos de ustedes estarán vivos cuando Él venga de nuevo. 이렇게 분명히 말씀하셨습니다. Lo dijo claramente. 처음부터 끝을 얘기하셨습니다. Entonces desde el principio dijo acerca del fin. 처음부터 끝을 얘기했다는 증거들이 너무 많습니다. Y podemos ver muchas evidencias de que Él habló acerca del fin desde el principio. 제가 다시 설명합니다. Entonces si nosotros lo explicamos, 성경은 약속의 책입니다. la Biblia es una palabra promesa. 약속의 책이기 때문에 우리가 약속으로 붙잡아야 돼요. Por eso la Biblia es una promesa a la que nos tenemos que aferrar. 그래서 구약에 살았던 사람들은 오실 메시아를 바라보고 피제사 드린 사람이 죄사함을 받았습니다. Por eso en el Antiguo Testamento aquellos que se fijaban en el Mesías que había de venir y daban el holocausto de sangre eran redimidos. 오실 메시아 이것이 붙잡는 것이 약속 붙잡는 겁니다. Entonces el aferrarse al Mesías que había de venir era aferrarse a la promesa. 그게 옛날 약속입니다. Era la promesa antigua. 신약 새로운 약속은 무슨 Y 약속입니까? el Nuevo Testamento, la nueva promesa ¿cuál es? 새로 약속을 주셨다는 얘기인데 Nos dio una nueva promesa. 어떤 약속을 주셨습니까? ¿Pero qué promesa nos dio? 그 주님이 다시 오실 것이다. Que el Señor volvería a venir. 다시 오신다. Que volverá a venir. 그러니까 지금 이 시대를 살아가는 우리는 다시 오실 주님에 대한 간절한 약속을 붙들고 살아야지 올바른 신앙생활을 하는 사람입니다. Nosotros que vivimos ahora debemos de aferrarnos a la fe del Señor que va a volver a venir para vivir correctamente. 주님의 재림에 대한 것은 믿어도 되고 안 믿어도 되는 그런 종류의 것이 아닙니다. Entonces la segunda venida del Señor no es algo que podemos creer o no podemos creer, 믿어야 될 뿐만 아니라 그것이 방향입니다. sino que no simplemente debemos de creerlo, sino en nuestra dirección. 주님의
재림을 바라보는 것이 정상적인 신앙이고 사도들이 다 그렇게 살았어요. Entonces el fijarse en la venida del Señor es la fe normal y también los apóstoles lo hicieron. 이 말씀 붙잡았던 12제자를 비롯해 사도 바울뿐만 아니라 초대교회 모든 성도들이 자기 살아있을 때 주님 오실 거라고 믿었습니다. Los 12 apóstoles, el apóstol Pablo y así como todos los miembros de la iglesia primitiva pensaban que el Señor vendría durante sus días. 그러니까 거의 100% 순교했습니다. Por eso casi el 100% fue mártir. 지금도 마찬가지입니다. Es lo mismo hoy en 우리는 día. 어떤 마음으로 살아야 되냐? ¿Con qué corazón tenemos que 우리 vivir? 살아있을 때 주님 오신다. Cuando nosotros estamos vivos viene el Señor. 이런 마음으로 살아야 돼요. Con ese corazón tenemos 저희가 que 이 vivir. 자리에 온 이유도 그 이유 때문입니다. La razón por la que vine aquí también es 우리 esta. 살아있을 때 주님 오신다. Que mientras yo esté vivo vendrá el Señor. 언제 주님 오십니까? ¿Cuándo viene el Señor? 마태복음 24장 14절 이 복음이 천국 복음이 땅끝까지 증거된 이후에 끝이 옵니다. Mateo 24:14, cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. 당대 세계복음은 세계복음화 되면 끝이 온단 말이에요. Entonces cuando ocurre la evangelización mundial, en nuestros días vendrá el fin. 여기 우리 걸음 끝에 주님 오시고 Al fin de nuestros pasos llegará el Señor. 우리 걸음 끝에 우리를 통해서 세계복음화 된다. 그렇게 믿고 살았다는 겁니다. Y ellos verdaderamente creían a través de nosotros va a ocurrir la evangelización mundial y por eso lo hacían así. 증거가 많아요. Hay muchas 예를 evidencias. 들면 바울은 계속 뭐라고 얘기해? 내가 로마도 가야 된다. 내가 가이사 앞에서 해야 된다. 계속 얘기했어요. Por eso es que Pablo decía, yo tengo que ir a Roma, tengo que comparecer ante el César, siempre. 땅끝이라고 생각했다. 내가 스바나 가야 된다. Y él pensó que el fin de la tierra era España y él decía, yo tengo que ir. 계속 했습니다. Por eso él decía 이게 constantemente 유일한 eso. 기준입니다. Ese es el estándar. 여러분, 우리가 신앙생활 중에 저 변두리에 있는 게 아니에요. Entonces esto no es algo que está en alguna esquina o no está en algún lado. 약속을 붙잡아야 된다니까요. Es que hay que aferrarnos a esto con la 신약, promesa. 구약 전체 통틀어서 영원한 약속은 예수가 그리스도라는 약속입니다. Entonces viendo el Antiguo y Nuevo Testamento, la promesa eterna que está dentro de todo esto es que Jesús es el Cristo. 지금 신약 시대에 살고 있는 우리는 또 하나의 약속을 붙잡아야 되는데 그 그리스도 대신 예수님이 다시 오신다. Y nosotros que estamos viviendo en la era del Nuevo Testamento debemos de aferrarnos a una promesa más, que ese Jesús, que es el Cristo, va a volver a venir. 다시 오신다는 그 주님의 약속에 우리 모든 방향이나 목적이나 끝이 가 있어야 돼요. Y entonces ya esta venida del Señor que va a volver a venir, allí tiene que estar toda nuestra vista y ahí tiene que estar toda nuestra dirección. 그러니까 끝을 보고 살아야 된단 말이에요. Por eso es que debemos de vivir viendo el fin. 주님 재림이 우리 사는 이유가 돼야 되고 Porque la venida del Señor tiene que ser la razón por la que vivimos. 우리 신앙생활의 방향과 목적이 돼야 되고 Y también tiene que ser nuestra vida de fe y tiene que ser nuestro objetivo. 우리 교회 존재 이유가 돼야 되고 Tiene que ser la razón de la existencia de la iglesia. 내가 전도하고 선교하는 이유가 돼야 Tiene 됩니다. que ser la razón por la que yo evangelizo y también hago misiones. 우리가 왜 전도합니까? ¿Por qué evangelizamos? 왜 말씀 운동합니까? ¿Por qué hacemos el movimiento de la 그냥 palabra? 시켜서 하는 겁니까? Simplemente por lo 교회 para, los demás, 보험을 위해서 하는 겁니까? para el avivamiento de la iglesia, para salvar la región. 아닙니다. No es. 세계복음 알려고 Para la evangelización 주님 mundial. 재림을 준비하는 겁니다. Para verdaderamente preparar la venida del 주님의 Señor. 재림을 준비하고 세계복음 하기 위해서 나는 오늘 전도하는 겁니다. Y entonces para que verdaderamente preparemos la venida del Señor y hacer la evangelización mundial, para eso 그게 evangelizo hoy. 올바른 신앙입니다. Esa es la fe 그래서 correcta. 성경에는 분명히 전도가 나와 있습니다. Por eso en la Biblia podemos ver claramente el evangelismo. 예수님의 전도가 나와 있어요. Podemos ver el evangelismo de Jesús. 근데 성경의 전도, 예수님의 전도, 예수님께서 전도를 가르치실 때 반드시 뭐 얘기했냐? 땅끝에 언급을 하고 얘기하셨어요. Cuando Jesús enseñó el evangelismo, Él habló hasta el fin y Él habló de esto luego. 성경에 오늘 좀 긴 본문을 좀 보도록 하겠습니다. Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia. 두 군데를 한번 찾아보겠습니다. En dos aspectos. 우리 마태복음 10장 Vamos a ver Mateo 10. 5절로 23절 보겠습니다. Vamos a ver del versículo 5 al 23. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni alforjas para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su elemento, más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable en el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra para que aquella ciudad. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sed fieros como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus cienavomas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo,
hijo, y los hijos se levantarán con los de los padres y los harán morir. Y seréis salvos refieros de todos por causa de mi nombre, y más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Amén. 처음부터 말씀하셨습니다. Desde el principio lo dijo. 예수님께서 입을 여시면서 제일 처음 한 메시지는 무엇입니까? Entonces, ¿cuál es el mensaje que él dijo después de abrir su boca por primera vez? 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. Él dijo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. 처음부터 하신 말씀. Desde el principio lo dijo. 그냥 너희가 예수 믿으면 너희 속이 천국이 된다 그 말이 아니요. No es simplemente si ustedes creen en Jesús, el cielo estará entre ustedes, no es eso. 그 말을 포함해서 주의 재림, 하나님의 나라 이 말 것을 처음부터 얘기한 거예요. Incluyendo esto, nos habló de la segunda venida del Señor, del reino de Dios. Esto es lo que nos habló desde el principio. 그것의 증거가 마태복음 10장에 쭉 나와 있습니다. Y esto podemos ver las evidencias de esto en Mateo 10. Así. 전도의 방법을 얘기하기 전에 Entonces, antes de hablar del método de evangelismo, 15절에 보니까 심판날에 대한 언급을 하고 있습니다. entonces el versículo 15 nos habla del día del juicio. 그리고 23절에 보니까 모든 동네, 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못해서 인자가 올 거라고 얘기했어요. El versículo 23, no acabaré de recorrer todas las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre. 이미 끝을 얘기해놓고 어떻게 해라 라는 얘기를 하고 있습니다. Les había hecho el fin y después les dijo cómo hacerlo. 주님의 재림 세계복음을 해야 되니까 이렇게 해라 라고 얘기했습니다. En otras palabras, ustedes tienen que ver la venida del Señor, tienen que hacer la amonestación mundial, por eso es que lo tienen que hacer así. Entonces les dio el fin. 회개하라, 천국이 가까이 왔다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 모든 동네를 다니지 못해 인자가 올 것이다. Y no acabaré de recorrer todas las ciudades antes de que venga el Hijo del Hombre. 그 전에 너희가 막 전도하다 보면 많은 일들이 벌어질 거고 많은 핍박이 일어날 것이다. Por eso es que cuando ustedes se evangelicen van a ocurrir muchas cosas, habrá mucha persecución. 심지어는 가족이 가족을 넘겨주는 일이 벌어질 것이고 Incluso la familia los perseguirá. 18절에 총독들과 임금들 앞에 끌려갈 것이다. Y el versículo 18, aún ante gobernadores y reyes serán 사람들이 llevados. 너희를 넘겨주고 채찍질도 할 것이다. Y entonces los entregarán y también los azotarán. 하지만 염려하지 마라. Pero no teman. 그러면서 얘기합니다. Y les dije, 이 동네에서 박해하거든 저 동네로 옮겨라. cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. 그렇게 옮기는데 모든 동네를 다니지 못하여서 인자가 올 것이다. Y aún huyendo así, no acabes de recorrer todas las ciudades antes de que venga el Hijo del Hombre. 처음부터 얘기했어요. Desde el principio lo dijo. 회개하라, 천국이 가까이 올 것이다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha 심판날이 acercado. 곧 올 것이다. Que va a venir el día del juicio. 인자가 곧 올 것이다. Y que va a venir este día. 오기 전에 핍박도 있고 박해도 있을 Y antes 것이다. de que venga, ustedes serán perseguidos y habrá persecución. 너희는 이렇게 전도해야 된다. Por eso ustedes tienen que evangelizar así. 그러면서 전도 방법을 쭉 얘기한 Y 거예요. les habla de cómo evangelizar. 그 방법 얘기하기 전에 누가복음 10장도 먼저 보도록 하겠습니다. Antes de hablar de ese método, queremos ver Lucas 10 también. 누가복음 10장 1절로 16절입니다. Lucas 10, del 1 al 16. Después de esas cosas designó el Señor también otros 70 quienes envió de dos dedos en delante de él en toda ciudad y lugares donde él había de ir, y les decía: la mies es verdad, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogaba al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí os envió como corderos en medio de lobos. No os llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie. Saludéis por el camino. En cualquier caso, donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra patria os posará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque lo veréis digno de sus salarios. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad enfermos que en ella haya, y decirles: está acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decir: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieras hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en el suicidio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, hasta los cielos serán levantados, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oyes, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. 이게 9절에 뭐라고 El 얘기하냐면 versículo 9 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. nos dice: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 메시지의 핵심입니다. Ese es el núcleo del 하나님 mensaje. 나라가 가까이 왔다. Que ha acercado a vosotros el reino de Dios. 근데 어느 동네든지 너희를 받아들이지 않으면 Pero si en cualquier ciudad no lo reciben. 11절에 보니까 발에 묻은 먼지도 떨어버려라. Entonces el versículo 11: aún el pueblo de esta ciudad que lo sacuda. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄 알라. Pero saber que el reino de los Dios se ha acercado a vosotros. 그러면서 연희와 심판에 대한 얘기를 하고 있습니다. Y nos habla acerca del día del juicio. 내가 너희에게 말하노니 그날에, 그러니까 하나님 나라가 가까이 와 있을 그날에 소돔이 그 동네보다 견디기 Y 쉬우리라. yo digo que en aquel día, el día en donde se venga el reino de Dios, será más tolerable para el castigo para Sodoma. 14절에
만일에 심판 때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. El versículo 14, entre tanto en el juicio será más tolerable que estuvo para Tiro y Sidón. 그래서 여기서 말한 하나님 나라는 예수 영접하면 천국이 일어난다 그 정도의 수준이 아닙니다. Entonces el reino de Dios que nos habla aquí no es el reino de Dios de aceptar a Jesús y que viene eso, no es eso. 처음부터 이 말 하나님의 나라 처음부터 끝을 얘기했습니다. Si desde el principio nos habló del fin, 언제 끝이 옵니까? ¿cuándo viene el fin? 주님 재림하시는 날 끝이 오는 거예요. Entonces si viene el Señor, ahí viene el fin. 처음부터 그 얘기를 했습니다. Desde el principio nos habló de eso. 여러분 저와 여러분들이 세 가지 답을 내셔야 돼요. Nosotros tenemos que tener tres respuestas, tres conclusiones. 예수가 그리스도다. Que Jesús es de Cristo. 이게 영원한 약속입니다. Esa es la promesa 그 eterna. 부분에 여러분이 답을 내셔야 됩니다. Y tenemos que tener la respuesta en él. 예수가 그리스도란 메시지를 전달해야 될 뿐만 아니라 Y no solo tenemos que compartir el mensaje que Jesús es de Cristo. 예수님이 내 인생의 모든 문제를 십자가 부활로 완벽하게 끝냈다고 믿는 예수를 그리스도로 믿는 믿음에 대한 답을 내셔야 돼요. Sino también tenemos que tener la respuesta a la fe de creer que Él terminó todos los problemas a la cruz y la resurrección siendo el Cristo. 예수가 그리스도다 이것이 첫 번째 답이라면 Entonces el hecho que Jesús es de Cristo es la primera respuesta. 그럼 우리는 어떻게 살아야 되냐? Entonces ¿cómo tenemos que vivir? 예수를 그리스도로 믿는 사람은 다시 자기를 위해 살지 않고 주를 위해서 살아야 되는데 Entonces los que creen que Jesús es de Cristo no viven ya para sí sino por el Señor. 어떻게 살아야 됩니까? ¿Y cómo tenemos que vivir 방향은 entonces? 하나입니다. Hay una dirección. 끝을 보고 뛰는 겁니다. Viendo el final tenemos que correr. 새로운 약속, 요 약속을 붙잡고 뛰는 겁니다. Tenemos que aferrarnos a la nueva promesa y correr con esto. 새로운 약속이 뭐냐? ¿Cuál es la nueva promesa? 주님 다시 오실 Que el 것이다. Señor viene de nuevo. 주님 다시 오실 Que 것이다. el Señor viene de nuevo. 언제 다시 오시냐? ¿Cuándo viene? 세계복음화 되면 다시 오실 것이다. Cuando ocurre la evangelización mundial viene de nuevo. 그러니까 주님의 재림의 약속 붙잡고 세계복음화에 올인하는 것이 우리가 해야 될 일입니다. Entonces nosotros nos tenemos que aferrar a la venida del Señor como promesa y nosotros tenemos que dar toda la evangelización mundial. Eso es la 우리 promesa. 살아있을 때 주님 오신다. En nuestras vidas llega el Señor. 우리 살아있을 때 세계복음화 Mientras 끝낸다. estemos Dios termina la evangelización mundial. 그게 방향입니다. Esta es nuestra dirección. 그게 목적입니다. Y este es el objetivo. 그게 끝입니다. Y este es el fin. 당대 세계복음화 주님의 재림을 위해서 지금 어떻게 살아야 되겠는가? Entonces para la evangelización mundial en nuestros días para la venida del Señor, ¿cómo tenemos que vivir? 그러니까 예수를 그리스도로 믿는 사람들은 당연히 세계복음화 주님의 재림을 위해서 올인할 수밖에 없어요. Las personas que quieren Jesús como el Cristo naturalmente tienen que darle todo para la evangelización mundial, para la venida del Señor. 주님의 재림을 준비하는 세계복음화 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, ¿cómo es que yo tengo que preparar la evangelización mundial para que venga el Señor? 예수가 그리스도라고 믿어졌고 정말로 이제 세계복음화 이 약속을 붙들고 살아가는데 어떻게 하면 세계복음화 할 수 있겠냔 말이에요. Si yo ya creo que Jesús es de Cristo y verdaderamente quiero vivir para la evangelización mundial, entonces ¿cómo es que durante mi vida yo puedo hacer que se logre esa evangelización mundial? 예수가 그리스도라는 복음 붙들고 정말로 내 살아있을 때 세계복음화 끝내고 싶은데 내 살아있을 때 주님의 재림을 맞이하고 싶은데 어떻게 하면 됩니까? Yo verdaderamente tengo el evangelio que Jesús es de Cristo, tengo mi conclusión y yo quiero verdaderamente encontrarme con el Señor durante mis días, yo quiero que venga rápido, entonces ¿qué tengo que hacer? 그 방법이 성경에 있는 그대로 100%의 전도래요. Entonces el método está en la Biblia y es el evangelismo 100% de acuerdo a la Biblia. 성경의 전도 그대로 해야지 우리 당대의 세계복음화 됩니다. Debemos de evangelizar así como lo dice la Biblia para que ocurra la evangelización mundial en nuestros días. 지구상에 전도 방법 많아요. Hay muchos métodos de evangelismo en todo el mundo. 전도 방법이 다 성경에서 모티브를 얻었습니다. Y claro que todos ellos tienen algún motivo de la Biblia, tienen alguna base. 하지만 100% 성경 그대로는 아닙니다. Pero no son 100% de acuerdo a la Biblia. 모티브 한두 개를 얻고 나서 다 인간의 생각, 인간의 방법을 다 집어넣었습니다. Simplemente meten alguna base, pero después de esto le meten todo el pensamiento humano y meten todo lo demás. 그래서 전도가 발전이 안 Por 돼요. eso el evangelismo no avanza. 그래서 전도가 성경 그대로 일어나지 않는 Por 겁니다. eso el evangelismo no ocurre así como está escrito en la Biblia. 여러분 자문해 보세요. Verdaderamente piensa. 콜롬비아가 지난 10년 동안 이 복음화율이 어느 정도 됐습니까? Entonces durante los últimos 10 años, ¿cómo se ha evangelizado Colombia? 혹시 교회가 어느 정도 성장했습니까? ¿Hasta qué punto ha crecido la iglesia? 그럼 콜롬비아의 복음화율이 이 정도 성장한다고 한다면 콜롬비아가 어느 세월에 복음화 되겠습니까? Y entonces si decimos que Colombia es evangelizada hasta el paso que ha llevado hasta ahora, ¿cuándo va a ser evangelizada toda Colombia? 정말 열심히 하는 사람들 많아요. Hay muchas personas que se esfuerzan mucho. 다 열심히 한다니까. Todos se esfuerzan, 근데 여전히 성장이 안 되고 있어요. pero no está creciendo. 성경 그대로 역사가 안 일어나고 Y 있어요. no están ocurriendo las obras de acuerdo a la 10년 Biblia. 많이 성장했던 교회가 지금 무너지고 있습니다. Incluso iglesias que han crecido mucho están pereciendo. 유럽의 교회가 지금 나이트클럽으로 팔려가고 있습니다. Y entonces en Europa las iglesias que han crecido están siendo vendidas como clubes nocturnos. 미국의 교회가 이미 하락세입니다. Y también la iglesia de Estados Unidos está para abajo. 한국의 교회가 정체를 하고 있습니다. Y también la iglesia en Corea está parando. 전 세계 최고의 교회가 한국에 있는데 80만 명이 모여요. Entonces la iglesia más grande de toda Corea está en Corea y se 그 reúne 교회가 800,000. 지금 무너지고 있습니다. Y esa iglesia está pereciendo. 80만 명 모아본들 뭐합니까? Entonces aunque se reúnan 800,000, ¿qué? 무너지고 있답니다. Está cayendo. 전 세계 교회도 많고 신학교도 많고 목사도 많고 교수도 많고 어마어마하게 많아요. Y entonces hay muchas iglesias, hay muchos creyentes, hay muchos seminarios, hay muchos pastores en todo el mundo, los hay. 근데 안 되고 있어요.
pero no está resultando. 왜 그러냐? ¿Por qué? 성경의 복음이 없어서 그래요. Porque no tienen el evangelio de la Biblia. 여러분, 전도가 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 전도는 방법 이전에 중요한 게 있습니다. El evangelismo, antes de ser un método, hay algo muy importante. 전도는 답을 주는 거예요. El evangelismo es darle una respuesta. 오셔서 교회 데려오는 게 아니요. No es traerlo a la iglesia, 답을 주는 게 sino 전도. es darle una respuesta al 사도행전 evangelismo. 3장에 안전뱅이 일으킬 때 베드로가 한 말이 있습니다. Cuando como Pedro había levantado el cojo en Hechos 3 y le dijo, 은과 금은 내게 없다. plata y oro no tengo, 내게 있는 것으로 너에게 pero lo que tengo te doy. 요게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 내게 있는 것으로 너에게 주노니 Lo que tengo te doy. 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. El nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 전도는 답을 주는 거예요. El evangelismo es dar una respuesta. 인생의 답이 뭡니까? ¿Y qué es la respuesta? 예수가 그리스도라는 Que 게 인생의 Jesús es 답이라. Cristo es la respuesta. 그래서 전달하는 게 El 전도입니다. compartirlo es el evangelismo. 그러니까 줄 답이 없거나 줄 내용이 없으면 전도가 Pues 아니라 si no tenemos la respuesta del contenido que compartir, entonces no ocurre el evangelismo. 앞만 나가서 사람들한테 대화해본 대로 올바른 전도가 아니요. Sí, por tanto que tanto uno hable con las personas en las calles no es evangelismo apropiado. 근데 전 세계 전도가 발전되지 않는 이유는 답이 없어서 그렇고, Y entonces en el mundo no avanza el evangelismo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la respuesta. 그리고 성경 100% 그대로 전도하지 않아서 그래요. Y no evangelizan 100% de acuerdo a la Biblia. 이제 여러분들이 제대로 하셔야 됩니다. Pero ustedes lo tienen que hacer correctamente. 답을 가지고 있어요. Tienen que dar la respuesta. 예수가 그리스도라는 답을 가지고 이제 전도하는 겁니다. Tienen que dar la respuesta que Jesús es Cristo y tienen que evangelizar de esa 근데 manera. 왜 전도해야 됩니까? ¿Por qué tienen que 전도의 evangelizar? 끝이 뭡니까? ¿Cuál es el fin 전도의 del 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el fin, el objetivo del evangelismo? 주의 재림입니다. Es la venida del Señor. 세계복음합니다. Es la evangelización mundial. 주님의 재림을 준비하기 위해서 전도하는 거예요. Y para preparar la venida del Señor nosotros evangelizamos. 내 살아있을 때 세계복음 하기 위해서 전도하는 거예요. Y entonces nosotros evangelizamos para hacer la evangelización mundial dentro de nuestros 그래서 días. 성경의 복음 예수가 그리스도라는 이 답을 가지고 있고, Entonces nosotros tenemos la respuesta de la Biblia que Jesús es el Cristo. 주님의 재림 세계복음화의 약속을 가지고 있고, Y aferrándonos al pacto y la promesa de la evangelización mundial de la venida del Señor. 이거 이루기 위해서 성경의 100%의 전도 그대로 해야 된다는 얘기. Y para hacer eso tenemos que hacer el evangelismo de acuerdo a la Biblia. 이게 정상적인 신앙입니다. Eso es la fe normal. 정상적인 신자는 세 가지가 있어야 돼요. Entonces los creyentes normales tienen que tener esas tres cosas. 예수가 그리스도라는 답을 가지고, La respuesta que Jesús es el Cristo. 내 살아있을 때 주님 오시고 내 살아있을 때 세계복음화 된다는 마음으로 올인해야 되고, Verdaderamente el dar todo pensando que el Señor viene durante mi vida y entonces para durante mi vida hacer la evangelización mundial. 그 당대 세계복음을 이루는 방법이 성경 100% 그대로 전도해야 된다는 Y el método para cumplir la evangelización mundial en esos días es, así como lo dice la Biblia, el evangelismo de acuerdo a la Biblia. 예수님은 처음부터 전도를 언급하실 때 끝을 언급을 먼저 하셨어요. Entonces desde que Jesús nos habló del evangelismo ya estaba hablando del fin. 회개하라 천국에 가까이 왔다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 이게 처음부터 주신 메시지라. Desde el principio Dios te 회개하라 천국에 가까이 arrepentidos 왔다. el reino de los cielos se ha acercado. 인재가 곧 올 것이다. Entonces vendrá pronto el Hijo del Hombre. 심판날에 너희가 견디지 못한다. Entonces ustedes no aguantarán el día del juicio. 처음부터 주님 재림 얘기해놓고 처음부터 하나님 나라 얘기해놓고 구체적인 방법을 얘기했어요. Después de hablar de la venida del Señor, después de haber hablado de este día de Dios, entonces les habló del método. 자, 그러면 성경의 전도를 훑어보겠습니다. Entonces vamos a ver qué es el evangelismo de la Biblia. 어떻게 하면 성경의 전도를 할 수 있겠습니까? ¿Cómo podemos hacer el evangelismo de la Biblia? 자, 마태복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 10. 7절로 11절입니다. Vamos a ver el versículo 7 al 11. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos acercados, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, descanso de los demonios, de gracia recibisteis, de gracia, no os probáis de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni de forja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 여러분들한테 지난번에 말씀을 드렸는데 그래도 간단하게 설명하겠습니다. La vez pasada se lo dije también, pero lo explicaré en breve. 여러분이 12제자라고 생각하세요. Piensen que ustedes son los 12 discípulos. 중간에 이렇게 붙어 있는 것들은 빼고 핵심만 얘기하겠습니다. Entonces vamos a quitar lo que está alrededor, pero solo vamos a hablar del núcleo. 12제자를 둘씩 보냈습니다. Entonces los 12 discípulos fueron enviados de dos en dos. 여러분 지금 전도하는 부분에 많은 사람들이 놓치고 있는 게 있어요. Hay algo que muchas personas están perdiendo en lo que es el evangelismo. 지금 현장에 전도 나가면 사람들이 항상 하는 고민이 뭐냐면 두 가지예요. Siempre que las personas salen al campo de evangelizar, siempre piensan en dos cosas. 여러분 만약에 전도하러 간다 그러면 고민이 뭐가 Si 고민되겠습니까? ustedes salieran a evangelizar, ¿qué es lo que se pondrían a pensar? 누구한테 가지? ¿A quién voy? 뭐라고 말할까? ¿Y qué le digo? 여기 고민이라. Eso es lo que se pondrían a pensar. 근데 12제자는 그런 고민이 없었어요. Pero los 12 no pensaron en esas cosas. 조금 이따 누가복음 10장에 70인 제자를 보내실 때도 동일합니다. Y es lo mismo que cuando Jesús envió a las 70 de Lucas 10. 그런 고민이 없었다니까. Ellos no pensaron en eso. 어떻게 시켰냐? ¿Cómo es que lo hizo? 여러분이 누가복음 10장, 마태복음 10장에 잘 읽어보셔야 돼요. Tenemos que leer bien Mateo 10 y Lucas 10. 둘씩 짝지어 보내요. Fueron enviados de dos en dos. 그러면서 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué les dijo? 회개하라 천국에 가까이 왔다라고 외쳐라. Ustedes
ustedes vayan diciendo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 누가복음 10장 같은 데는 사람들을 길에서 사람들 만나면 문안도 하지 마라, 인사도 하지 마라 그랬어요. En Lucas 10 les dice que no saluden a las personas en las calles. 어느 마을에 2명이 들어가면 길에 들어가자마자 회개하라, 천국에 가까이 왔다, 계속 외쳐라. Y entonces que cuando estos dos entren a la ciudad, desde que entren a la aldea, no hagan nada más, sino digan arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, que lo 마을 griten. 사람들이 다 들어올 수 있도록 그거 외쳐라. Entonces para que todas las personas puedan escuchar esta palabra. 그래 놓고 집집마다 문 두들겨라. Y después de eso vayan de puerta en puerta, de casa en 문 casa. 두들겨서 사람들이 나오면 한마디만 해라. Y después de eso ustedes díganle una cosa, 평안하냐? paz con vosotros. 그렇게만 물어봐라. Solo díganles esto. 이게 굉장히 간단하잖아요. Parece muy simple. 회개하라, 천국에 가까이 왔다 말하다가 문 두들기고 나서 평안하냐 이게 물어봐라. 그게 전부요. Y entonces esto era el todo, decir arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado por las calles y luego ir de casa en casa y paz con vosotros. 그렇게만 가르쳤어요. Solo les enseñó esto. 왜 그렇게 가르쳤냐? ¿Por qué les enseñó esto? 포인트는 이겁니다. Ese es el punto. 평안하냐라고 문 두들겨 봤을 때 평안하냐고 물어보면 많은 사람들이 그냥 문을 닫죠. Y entonces si habrán dicho paz con vosotros a muchos, entonces muchos les habrán cerrado la puerta. 하지만 그 평안을 받을 사람이 있다는 거예요. Pero hay personas que recibirán esta paz. 합당한 자가 그 마을에 있다. Habrán personas dignas. 그거 찾는 게 전도다. El buscarlos es el evangelismo. 요게 포인트입니다. Esto era el punto. 모든 사람들 만나가지고 설득하는 게 아니고 Entonces no es encontrarse con todos y convencerlos. 말을 섞어가지고 교회 데려오는 게 아니고 No es simplemente mezclar la palabra para traerlos a la iglesia. 어느 마을에 가든지 합당한 자가 있다. 합당한 자가 있으면 들어가면 된다. Sino que en cualquier ciudad hay una persona digna y si hay una persona digna, entre con él. 합당한 자를 찾아내서 들어가는 게 전도다. Y entonces el ir a buscar a esta persona digna es el evangelismo. 11절 보겠습니다. El versículo 11. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. Mas en cualquier ciudad donde entréis informados quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 합당한 자를 찾았으면 떠나기까지 그 마을 전체가 살아날 때까지 그 마을이 복음 받을 때까지 딴 데 가지 말고 거기서 머물라. Y si encontraron a alguien digno, entonces quédense ahí hasta que salgan. ¿Hasta cuándo? Hasta que verdaderamente todo el pueblo haya podido escuchar de ese evangelio a través de esta persona digna. No se muevan. 이렇게 얘기했습니다. Es lo que les dice. 근데 그 말을 받지 않는다. 그냥 먼지 떨어버리고 나와라. Pero si ellos no reciben esta palabra, entonces ustedes sacudan los pies y salgan. 모든 집 문 두들긴데 다 너희들을 받아들이지 않는다. Entonces cuando ustedes toquen las puertas, no todos los van a recibir. 그러면 발에 먼지 떨어버리고 나와라. Solo sacúdanse los pies y salgan entonces. 예수님이 이렇게 얘기했어요. Eso es lo que dijo Jesús. 설득하고 논쟁시킨 게 전도 아닙니다. Y entonces el convencer y el dialogar no es el 무조건 evangelismo. 교회 끄집어 당기는 게 전도 아니라니까. No es simplemente traerlos a la iglesia lo que es el evangelismo, 전도는 합당한 자를 찾는 거예요. sino es buscar a la persona preparada. 누가복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Lucas 10. 성경에서 답을 얻으셔야 돼요. Hay que dar la respuesta a través de la Biblia. 방법으로 참고하지 마시고 No lo tengan como método. 4절부터 보겠습니다. Vamos a ver desde el versículo 4. 3절부터 보도록 하겠습니다. Desde el versículo 3. 3절부터 7절까지 일단 보겠습니다. Vamos a ver desde el versículo 3 al 10. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no os llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni añades saudéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan delante, y saber los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. 4절을 보니까 길에서 아무에게도 무난하지 말라. En el versículo 4, a nadie saludéis por el camino. 그리고 5절에 어느 집에 들어가든지 먼저 평안할지어다 해라. Y entonces en cualquier caso donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa. 6절에 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 Y si hubiera allí algún hijo de paz, 너희가 빈 평안이 거기에 머물 것이다. vuestra paz reposará sobre él. 그러니까 그 집에 들어가서 유하면서 주는 것을 먹고 마시라. Y entonces, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dé. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. No os paséis de casa en casa. 자, 이렇게 얘기했어요. Esto es lo que nos 자, dice. 이제 정리를 좀 Si lo 해보겠습니다. realizamos, 사실은 여러분들이 어떻게 생각할지 모르겠지만 지금 이미 당대 세계복음화 시작됐습니다. la verdad es que no sé cómo ustedes piensen, pero la evangelización mundial en nuestros días ya ha empezado. 여러분들이 답을 얻으셔야 됩니다. Ustedes tienen que tener la respuesta ya. 이게 참고하시지 마시고 No es algo que tienen que tener en cuenta, 답을 simplemente. 얻으셔야 돼요. Si ustedes tienen que tener la 여러분이 respuesta. 12제자, 70인 제자라고 생각해 보세요. Ustedes piensan que son los 12 discípulos o los 70. 혹시 진짜 전도 현장에 가보신 분들은 굉장히 갈급하게 이 말을 들을 겁니다. Y las personas que verdaderamente han ido al campo de evangelismo escucharán esta palabra con 70인 sed. 제자에게도 똑같이 얘기했어요. Entonces a los 70 les dijo lo mismo. 예수님이 가시는 각동각체
지방시에 먼저 둘씩 보냅니다. Entonces los envía de dos en dos a cualquier ciudad donde iba a pasar Jesús. 동일하게 얘기합니다. Y les dice lo mismo. 길에서 만나는 사람 무난하지 마라. No saluden a los de la calle. 하나님 나라가 가까이 왔다고 계속 외쳐라. Solo ustedes gritan el reino de los cielos está cercado. 그리고 문 두들겨라. Y ustedes tocan la puerta. 그래, 평안을 받은 사람이 있을 것이다. Y habrán personas que reciben esta paz. 그러면 그 집에 들어가서 유하면서 이 집에서 저 집에서 옮기지 말고 그 집에서 유하면서 하나님 나라를 얘기해라. Y entonces ustedes quédense en esta casa y no se pasen de esta casa a la otra, sino ustedes alójense en esta casa y compartan. 이게 예수님 가르쳐 주신 전도요. Ese es el evangelismo que enseñó Jesús. 이게 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 몇 가지 좀 설명해 볼게요. Algunas cosas. 여기에서 말하는 포인트는 그겁니다. El punto que nos dice aquí es este. 합당한 자가 있다. Que hay personas dignas. 평안을 받을 사람이 Que hay 있다. personas dignas de paz. 하나님이 예배하신 자가 있다는 거예요. Hay personas que Dios preparó. 하나님이 예배해 두신 자가 있습니다. Hay personas que Dios ha preparado. 아니 그런 말이 성경에 있습니까? ¿Acaso es que la Biblia nos dice eso de verdad? Lo 찾아보겠습니다. vamos a buscar. 사도행전 13장 Vamos a ver Hechos 13, 48절입니다. 48. Hechos 13, 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 여기 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라라는 구절이 있어요. Nos dice que todos los que creyeron para la vida eterna creyeron. 이게 영 주시기로 작정된 자, 그날의 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿는 법입니다. Entonces todas las personas que están ordenadas para la vida eterna ese día creen. 그러니까 합당한 자, 그 다음에 평안을 받을 만한 사람이 한마디로 표현하자면 예비된 자가 있다는 거예요. Entonces las personas dignas, las personas a recibir paz, en otras palabras hay personas preparadas para eso. 그러니까 예수님의 전도의 키는 뭐냐? 예비된 자를 찾는 겁니다. ¿Cuál es la clave del evangelismo de Jesús? Buscar las personas preparadas. 예비된 자 찾는 게 전도예요. El buscar las personas preparadas es el evangelismo. 여러분 생각해 보세요. Pensámoslo bien. 여러분 지금 전도라는 이 개념이 없으면 전도를 어떻게 합니까? Y si no tenemos este concepto, ¿cómo evangelizamos? 그냥 어쨌든지 교회 데리고 오든지 어쨌든지 현장에 나가서 말해가지고 영접을 시키려고 덤벼들 겁니다. Solo queremos traerlo a la iglesia o simplemente decirle algo en el campo. 여러분 현장 나가보시면 아시잖아요. Y si van al campo lo saben. 전도 현장 나가서 어떻게 합니까? ¿Qué es lo que se hace en el campo de evangelismo? 전도 현장 지금부터 1시간 풀어놓으면 여러분 어떻게 전도할 것 같습니까? Digamos ustedes si ahora los mandamos una hora al campo de evangelismo, ¿cómo evangelizarían? 뭐 누구한테 가야지 뭔 말하지 다 고민일 겁니다. Entonces uno pensaría, ¿a quién voy? ¿A quién le digo? 저도 그랬다니까요. Yo era así también. 제가 얘기했잖아요. Se lo dije la vez 저는 pasada. 폭탄을 맞았던 사람입니다. Soy una persona a quien le explotó una bomba. 옆에서 폭탄 맞아서 죽는 것도 봤고 Y vi una persona morir por una bomba. 제가 파편도 제가 맞았어요. Y también unos fragmentos cayeron en mí. 왼쪽 다리 아직 박혀 있고 Y todavía hay uno en el pie izquierdo. 또 한 대가 여기 박혔어요. Y uno de ellos está acá. 이 성경 암송 카드 때문에 제가 살아났어요. Y yo vi por unas tarjetas de memoria bíblica. 여러분이 그런 경험이 있다면 어느 정도 열심히 하겠습니다. Si ustedes tuvieran esa experiencia, ¿hasta qué punto se esforzarían? 정말 열심히 했습니다. Yo verdaderamente me 열심히 esforcé. 나가서 Y 전도했는데 salí con esfuerzo de evangelizar. 어떻게 해야 될지 Y 모르겠어요. no sabía cómo lo tenía 저는 que hacer. 전도 훈련 많이 받았습니다. Recibí mucho entrenamiento de 전도 evangelismo. 폭발이라든지 CCC라든지 많은 선교단체 통해서 훈련 많이 받았습니다. Evangelismo exclusivo, el CCC, todo lo he recibido. 나가서 전도해도요 한 2시간 나가도 두세 사람하고 채 얘기를 못해요. Y entonces salí al campo de evangelizar, pero lo único que podía hablar era con 2 o 3 personas. 사람 찾아서 만나서 대화하는 것도 힘들고 어떻게 대화해야 될지도 모르겠고 Y entonces me era difícil buscar a qué personas hablarles y no sabía cómo hablarles. 제 경우는 그랬습니다. En mi caso era así. 전도는 예비된 자를 찾는 것이라는 개념이 없었을 때 2시간 나가봐야 두세 사람을 못 만났어요. Y entonces cuando no tenía el concepto de que el evangelismo es buscar a las personas preparadas, yo salía durante 2 o 3 horas y solo me encontraba con 2 o 3. 하지만 예비된 자를 찾는 게 전도구나라고 깨닫고 나서 완전히 생각이 바뀌어버렸어요. Pero desde que cambió mi pensamiento a pensar, son las personas preparadas los que hay que 예비된 자를 encontrar. 찾는 거예요. Entonces se 예를 busca. 들면 여기 한 5, 60명 있다 칩시다. Digamos que están aquí alrededor. 이 안에 있다니까 예비된 자. Entonces aquí hay personas preparadas. 어떻게 찾으면 됩니까? ¿Cómo lo busco? 그냥 한마디씩 질문만 던져보면 된다니까. Solo le hago una pregunta a cada uno. 예수님은 뭐라고 얘기했냐? ¿Qué es lo que dijo Jesús? 평안하냐라고 질문 던지라고 얘기했어요. Dígale paz con vosotros. 그러니까 그 질문만 하란 얘기가 아니고 No quiere decir solo hagan esta pregunta, 그냥 표시만 내면 돼요. sino que se note. 내가 예수 믿는 사람이다. Yo soy una persona que cree 내가 en Jesús. 당신한테 복음 전하러 왔다. Yo le quiero compartir el 그 evangelio. 표시만 내면 돼요. Que se note eso nada más. 마태복음 10장, 누가복음 10장은 마을 사람들이 다 알아들었어요. Entonces Lucas 10 y Mateo 10 todas las personas del pueblo entendieron. 길거리에서 회개하라 천국에 가까이 왔다고 계속 외치던 그 사람이 내 집에 와서 문을 두들기네. Entonces la persona que estaba diciendo en las calles arrepiéntete que el reino de los cielos se ha acercado está ahora frente a mi casa tocando la puerta. 문을 열어보니까 아까 밖에서 외치던 사람이라. Y entonces al abrir la puerta, es esta persona que andaba gritando hace un momento. 아, 예수쟁이구나. Con que eres alguien de 그냥 Jesús. 마음에 안 드는 사람 문을 다 닫고 Y las personas que no quieren cierren la puerta. 뭔가 그 사람하고 대화를 하고 싶은 사람이 마음 열고 그 사람 초청할 거
거 Pero 아니에요. las personas que sí quieren hablar, entonces le abren la puerta y entonces lo invitan. 내가 예수 믿는 사람이고 당신에게 복음 전하러 왔다라는 표시만 내면 돼요. Entonces simplemente se tiene que hacer notar que yo creo en Jesús y que verdaderamente le vengo a 50년 compartir. 안에 예비된 사람이 있습니다. Entonces los hay, personas preparadas. 어떻게 aquí. 찾으면 됩니까? ¿Cómo se buscan? 한마디 질문만 던져보면 돼요. Solo se les hace una pregunta. 예수 믿고 싶냐? ¿Quiere creer en Jesús? 천국 가고 싶냐? ¿Quiere ir al cielo? 사단에서 빠져나오고 싶냐? Ay, ¿quiere salir de 당신 Satanás? 인생 문제 해결되고 싶냐? ¿Y quiere que el problema de su vida se resuelva? 한마디씩만 던져보면 돼요. Solo una palabra. 내가 cada 예수 uno. 믿고 당신에게 복음 전하러 왔다. Entonces yo creo en Jesús y le vine a compartir el evangelio. 많은 사람들이 거부할 겁니다. Muchas personas lo negarán. 상관없어요. No importa. 누굴 찾는 겁니까? ¿A quién se busca? 이 속에 예비된 자, A las personas que están 그 preparadas dentro de esto. 마을에 있는 합당한 자, A las personas dignas dentro de esta 평안을 ciudad. 받을 만한 A 사람, los hijos de paz. 그 사람 찾는 겁니다. A ellos se busca. 심지어 말이 필요 없어요. Ni siquiera se necesita una palabra. 전도지를 줘보세요. Se le da un material. 전도지는 주는 게 목적이 아니라니까. El objetivo no es darle el material en 전도지 sí. 줘봐야 이거 다 날리는 겁니다. Porque si hay material y ellos no lo usan. 전도지를 주는 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de darle el material? 누가 예비된 자를 이제 찾아보는 겁니다. Es el buscar quién es el preparado. 저 보면 알아요. Entonces si uno lo da, lo sabe. 많은 사람들은 관심이 없어요. Hay personas que no se 어떤 interesan. 사람은 바로 버려요. Hay personas que lo tiran. 어떤 사람은 그 예의상 받아놓고 안 읽어요. Hay personas que lo reciben porque sí y luego no lo leen. 갈급한 사람이 그걸 읽는다니까. Pero las personas que están sedientas lo leen. 그 사람이 예비된 사람이에요. Esas personas son 그 preparadas. 사람에게 예수가 그리스도 대신 복음을 전하면 되는 Y 겁니다. a estas personas se les comparte el evangelio que Jesús es de Cristo. 예비된 자를 찾는 게 전도예요. Y entonces se buscan a esas personas preparadas el evangelismo. 마태복음 13장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 13. 맞는지 안 맞는지 제가 하나씩 설명해 드리겠습니다. Vamos a explicar todas las cosas y miren si es correcto o no. Mateo 13. 마태복음 13장 3절부터 9절입니다. Desde el 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron aves y la recogieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 여기 보면 씨 뿌리는 비유 얘기합니다. Entonces nos habla de la parábola del sembrador, 네 군데 밭을 얘기하죠. nos habla de 4 campos, 길가, 돌밭, 그다음에 가시떨기, 그다음에 옥토를 얘기하고 있어요. nos habla de camino, nos habla del pedregal, el espino y la tierra buena. 귀 있는 자는 들으라 이렇게 얘기했어요. Nos dice que tiene oídos para oír, oiga. 예수님이 하신 말씀이죠. Es algo que dijo Jesús. 나중에 이걸 풀어줍니다. Entonces les explica esto. 네 가지 밭이 뭐냐? ¿Cuáles son los 4 campos? 그게 마음밭이라고 얘기했어요. Que son los campos del corazón de las personas. 사람들의 마음밭이에요. Es el corazón de las personas. 길가밭, 돌짝밭, 그 다음에 가시떨기, 그 다음에 옥토, 사람들의 마음밭이라. Entonces el campo del camino, el campo del pedregal, el campo del espino y la tierra buena es el corazón de la persona. 옥토에 떨어지면 30배, 60배, 100배가 열린다 그랬어요. Y si cae entre ella tierra buena, entonces da el fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. 옥토가 있습니다. Entonces hay tierra buena. 옥토는 원래 옥토라니까. Y la tierra buena es tierra buena originalmente. 돌밭을 옥토로 만들라고 얘기하지 않았어요. No nos dijo, ustedes hagan del pedregal una tierra buena. 가시떨기밭을 옥토로 만들라고 얘기하지 않았습니다. O no les dijo, ustedes conviertan los espinos en tierra buena. 길가를 개간해서 옥토로 만들라고 얘기하지 않았습니다. Y no les dijo, ustedes hagan del camino, hagan la tierra para hacer tierra 옥토는 원래 buena. 옥토요. Sino que la tierra buena es tierra buena. 지금까지 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo hasta ahora? 길가를 개간해서 옥토로 만들려고 해요. Hemos intentado arar el camino para hacerlo tierra buena. 돌을 부숴가지고 옥토로 만들려고 해요. Hemos intentado romper las pedregales para que sea tierra buena. 가시떨기 뽑아가지고 옥토로 만들려고 해요. Hemos intentado quitar los espinos para que sea tierra 옥토가 buena. 아닌 사람은 옥토로 만들려고 해요. Hemos intentado hacer de las personas que no son tierra buena, tierra 그러니까 buena. 힘든 겁니다. Por eso es difícil. 전도가 힘들어요. El evangelismo es difícil. 훈련시켜가지고 막 바꾸려고 합니다. Y entonces intentamos hacerle todo para cambiarlo. 아니라니까. Pero no es eso. 옥토는 원래 옥토요. Es que la tierra buena es tierra buena. 옥토가 있다니까. Hay tierra 그 buena. 옥토를 찾는 것이 전도입니다. Y el buscar esa tierra buena es evangelismo. 이해하시겠습니까? ¿Lo entiende? 지금까지 전부 전도 방법이 뭐냐? 길가를 옥토로 만들려고 하고 Hasta ese punto del evangelismo hasta ahora ha sido intentar arar el camino para que sea 돌밭을 옥토로 espino. 만들려고 합니다. Para hacer del pedregal la tierra buena. 아니라니까. Pero no es eso. 옥토가 있어요. Sino que hay tierra buena. 옥토에 뿌려지면 열매 맺게 돼 있습니다. Y entonces si se rocía la tierra buena, entonces ellos tienen 그 fruto. 옥토를 찾는 것이 전도입니다. Y el buscar esta tierra buena es el evangelismo. 마을에 사람들이 많잖아요. Entonces en un pueblo hay muchas 그게 personas. 다 전부 길가, 돌짝, 그 다음에 가시떨기 그 중에 옥토가 있다는 얘기야. Y entonces todo eso tierra, es camino, es tierra, es pedregal, es espino, pero dentro de ellos hay tierra buena. 누가 옥토인지 모르잖아요. Y no sabemos qué es la tierra 그래서 buena. 씨를 뿌려보는 겁니다. Por eso es que rociamos la 다 semilla 찔러보는 거예요. y los cuidamos 그러다가 todos. 옥토를 찾는
Y 겁니다. así buscamos a la tierra buena. 이게 예수님이 가르쳐주신 전도입니다. Entonces ese es el evangelismo que enseñó Jesús. 옥토를 찾으면 전도가 얼마나 쉽다는 걸 알게 돼요. Y si buscamos la tierra buena, sabemos que tan fácil es el evangelismo. 마태복음 13장은 전부 천국에 대한 비유지만 전도에 대한 비유입니다. Mateo 13 nos habla de las palabras del reino de los cielos, pero todas estas nos hablan del evangelismo. 값진 진주를 찾는 장사, El mercader de la perla preciosa. 계속 마을 돌아다니면서 값진 진주만 찾아요. Entonces él va constantemente por el pueblo buscando la perla de gran valor. 누룩 비유 있습니다. Y entonces él después, 아주 작은 누룩이 온 밀가루를 전부 부풀게 하잖아요. la levadura que él hace que surja toda la 저 masa. 작은 겨자씨가 자라면 큰 나무가 되잖아요. Y también la semilla de mostaza que crece y es un gran árbol. 그런 겨자씨, 그런 누룩이 있다는 얘기요. Y entonces significa que hay levadura, que 그거 찾는 게 전도입니다. hay mostaza. Entonces que hay que buscarlo. 예비된 자를 찾는 게 Es 전도예요. buscar a las personas preparadas, el evangelismo. 한 군데를 더 보겠습니다. Veremos una parte más. 여러분, 지구상의 최고의 전도자가 누굽니까? ¿Quién es el mejor evangelista de toda la tierra? 바울이잖아요. Era Pablo. 바울이 여러분 어떻게 전도했을까요? ¿Y cómo habrá evangelizado Pablo? 바울이 전도를 위해서 기도 부탁을 한 내용이 있습니다. Entonces podemos ver cómo Pablo pide oración para este evangelismo. 골로새 4장 3절입니다. Veremos Colosenses 4:3. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. 우리를 위하여 기도해달라. Oren por nosotros. 바울이 하는 얘기입니다. Es lo que dice Pablo. 우리를 위해서 기도해달라. Oren por nosotros. 뭘 기도하면 ¿Oren 됩니까? para qué? 전도할 문을 열어달라고 Para que se 기도해달라. abra puerta para la palabra. 전도의 문이 있대요. Entonces hay puerta para la palabra. 문이 있다니까. Hay puertas. 여기에서 나가려면 문을 열고 나가면 쉽잖아요. Si queremos salir de aquí es fácil entrar por la puerta. 벽을 뚫고 나가려면 힘들잖아요. Pero si queremos atravesar las paredes es muy 지금까지 difícil. 우리 전도는 벽 뚫는 전도라니까. Entonces el evangelismo que hemos hecho hasta ahora es derribar la pared. 전도에도 문이 있어요. Pero hay puerta para la 그 palabra. 문을 열고 들어가면 돼요. Entre por la puerta. 그 문을 열고 들어가면 수많은 전도의 문이 또 다른 전도의 열매가 맺힙니다. Y entonces cuando entramos por la puerta entonces hay muchas más frutos del evangelismo. 이게 다 똑같은 얘기를 하는 겁니다. Todo esto nos habla de lo mismo. 전도할 문이 있다. Hay puerta para la palabra. 합당한 자가 Hay 있다. personas dignas. 평안을 받을 만한 자가 Hay personas de 있다. paz. 영생 주식으로 작정된 Hay 자가 personas 있다. ordenadas para la vida eterna. 옥토가 있다. Hay tierra buena. 똑같은 Es lo 얘기. mismo. 예비된 자가 있다는 거예요. Nos habla de las personas 그거 찾는 게 preparadas. 전도입니다. Hay que buscarlos a ellas y eso es el evangelismo. 그러니까 여러분 어렵게 전도하지 마세요. No evangelizan de forma difícil. 설득시키지 마세요. No los intenten convencer. 꼬시지 마세요. No intenten traerlos con 억지로 algo. 교회 데리고 오지 No 마세요. intenten traerlos a 하나님 fuerza. 앞으로 여러분 쓰실 거기 때문에 여러분이 시간이 없습니다. Entonces, como ustedes verdaderamente necesitan ese tiempo, no tienen ese tiempo. 엉뚱한데 시간 투자하지 마세요. No inviertan el tiempo en algo que no lo vale. 옥토를 찾으세요. Busquen la tierra buena. 옥토하고만 말씀 운동 Y 시작하세요. solo da el movimiento de la palabra con la tierra buena. 그게 진짜입니다. Eso es lo verdadero. 옥토 찾아요. Hay que buscar la tierra 어렵지 buena. 않다니까. No es fácil. 제가 지난번에도 No es 설명했습니다. difícil. Se los expliqué la vez pasada. 감자하고 고구마 삶아 보셨죠? Las papas y los camotes los han hervido, ¿verdad? 이게 익은 고구마 어떻게 확인합니까? ¿Cómo sabemos cuando una papa o un camote está listo? 일일이 껍질 벗겨서 먹어봅니까? ¿Acaso nosotros pelamos cada uno y lo comemos? 익은 감자, 고구마 확인하는 방법이 뭡니까? ¿Cuál es el método para confirmar cuál es la papa y el camote listo? 찔러보면 돼요. Simplemente se puya, se pincha 익었는지 안 익었는지. para ver si está listo o no. 익은 고구마 확인하는 방법 찔러보면 돼요. Y el método para confirmar si está listo es 그래서 simplemente pincharlo. 들어가면 익은 거예요. Y entonces si entra, entra. 그거 취하면 되는 겁니다. Entonces simplemente se agarra. 전도가 똑같아요. Es lo mismo con el evangelismo. 여러분 생각해 보세요. Piénsalo bien. 요팔 언제 다 살릴 겁니까? ¿Cuándo van a salvar todo Yopal? 여러분 요팔 언제 다 살릴 건데요? ¿Ustedes cuándo van a salvar todo 요팔 Yopal? 안에 예비된 영혼 어떻게 찾을 ¿Cómo vamos a 건데요? buscar las personas preparadas en todo Yopal? 지금까지 하면 살릴 수 있겠습니까? Si lo hacemos como lo hemos hecho hasta ahora, 아니 ¿lo vamos a 요팔만 hacer? 살려야 되냔 말이요. Entonces, ¿será que solo eso Yopal? 콜롬비아 어떻게 살릴 ¿Cómo van a 겁니까? salvar Colombia? 아니 2시간 나가지고 두세 사람 만나가지고 어느 세월에 전도합니까? Entonces, saliendo 2 horas, encontrarse con 2 o 3 personas a la vez, ¿cómo van 콜롬비아 a salvar 예비된 영혼 todo? 다 살려야 될 거 Hay que 아닙니까? salvar a todos en Colombia. 이 정도 숫자로 충분합니다. Y con ese número es suficiente. 어찌하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 찔러보면 돼요. Simplemente hay que apoyarlos 맞는지 안 맞는지 para ver si son ciertos o 찾아보면 no. 된다니까. Simplemente se apoya. 예비된 영혼들은 받아들여요. Entonces las personas listas lo reciben. 평안하냐 한마디에 받아들인다니까. Y entonces las personas listas reaccionan a una palabra. 예수 믿고 싶냐 그 한마디에 마음을 열어버려요. Entonces, ¿quieres creer en Jesús? En esta pregunta ellos abren su corazón. 그 사람이 예비된 영혼이에요. Esta persona es la persona preparada. 그거 찾는 전도가 주님이 가르쳐주신 전도입니다. Y entonces el evangelismo para buscar a estas personas es el evangelismo que nos enseñó el Señor. 이 전도에 눈 열리시길 바랍니다. Espero que abran sus ojos a este evangelismo. 자 일단 이해되셨으면 아멘. Si lo entendimos, amén. 이해되셨으면 Si 아멘. lo entendimos, amén.
확실히 이해하셔야 됩니다. lo tienen que entender seguramente. 자, 그렇게 예비된 영혼 찾으면 어찌해야 됩니까? Entonces nosotros vamos a tener que buscar 아까 제가 cómo, 읽었던 거 가지고 그냥 말로 설명하겠습니다. cómo es que buscamos a esta persona preparada, lo que vamos a 이 explicar. 집에서 저 집으로 옮기지 마라. No os paséis de casa en casa. 이 집에 유하면서 하나님 나라를 전해라. Entonces morando en esa casa compartan el reino de Dios. 이렇게 얘기했어요. Eso es lo que nos dice 조금 Jesús. 전에 읽었던 골로새 4장 3절에는 뭐라고 얘기했냐? Y Colosenses 4:3 que leímos, ¿qué nos dice? 전도할 문을 열어주시면 뭐 하면 되냐? Entonces si se abre puerta para la palabra, ¿qué hay que hacer? 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시길 구하라. Entonces para que nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 전도할 문이 열리면 Entonces si se abre la puerta para la palabra, 예비된 영혼이 연결되면 si se conecta una alma preparada, 뭐 하면 됩니까? ¿qué hay que hacer? 그리스도의 비밀을 말해야 돼요. Hay que hablar del misterio de Cristo. 예수가 그리스도 되신 비밀을 얘기해야 된다니까. Hay que hablar del misterio que Jesús es el Cristo. 한 번만 얘기해야 됩니까? ¿Una vez acaso? 아닙니다. No. 이 사람이 예수가 그리스도로 믿어질 때까지 도와줘야 되는 Hay que 거예요. ayudarle hasta que esa persona pueda creer que Jesús es el Cristo. 그게 뭐냐? ¿Qué es esto? 그게 여러분이 하고 있는 말씀 운동입니다. Ese es el movimiento de la palabra que ustedes están desarrollando. 말씀 운동은 성경 공부가 아니요. El movimiento de la palabra no es un 말씀 estudio 운동의 bíblico. 목적은 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo del movimiento de la 앉아 있는 palabra? 대상자로 하여금 예수가 그리스도로 믿어지도록 하는 Que la 겁니다. persona que está sentada pueda creer que Jesús es el Cristo. 여러분 생각해 보세요. Entonces pensémoslo bien. 마을에 그 집을 찾으면 다른 데 가지 말아요. Entonces dije que no se pasen de casa en casa. 무슨 말입니까? ¿Qué 그 significa? 사람만 살리란 말입니까? ¿Significa salven a esta persona nada más? 아닙니다. 그 집이 문이란 말이요. No, significa que esta casa es 그 una puerta. 집에서 예수가 그리스도 되신 비밀을 계속 전하면 그 마을에 복음받는 사람들이 계속 연결돼서 올 거기 때문에 그렇게 얘기한 겁니다. Eso se lo dice. ¿Por qué? Porque si esa persona recibe el evangelio constantemente que Jesús es Cristo, entonces será conectado con las nuevas personas que empezarán a llegar a ese lugar. 이 사람이 예비된 영혼이 맞다면, Si esa persona verdaderamente es una persona 이 preparada, 사람에게 예수가 그리스도 되신 비밀을 계속 전달하면, y si se comparte el evangelio que Jesús es Cristo constantemente, 이 사람이 살아나고 esta persona cobra vida. 이 사람을 통해서 새로운 복음받는 사람들이 계속 연결이 됩니다. Y se empiezan a conectar personas nuevas que van a recibir el evangelio a través de esta persona. 그게 말씀 운동이에요. Esto es el movimiento de la 그러니까 palabra. 말씀 운동은 방법이 El 아닙니다. movimiento de la palabra no es un método. 전도는 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 전도입니다. Que hagamos que uno crea que Jesús es el Cristo. 예비된 영혼 찾았으면 그리스도의 비밀을 지속적으로 얘기하는 거예요. Si se pone con una alma preparada, constantemente les hablamos del misterio que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절입니다. Vamos a ver Hechos 5:42. 저 강의한 21강 33강 저한테 주세요. Vamos a repartir el material, por favor. 한 부씩만 줘. 5장 42절. Entonces vamos a ver Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니. Ya sea en los templos o por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 초대교회는 이 비밀이 쫙 깔렸어요. Entonces el misterio, en la iglesia primitiva ese misterio estaba en todo lado. 이 말씀 운동이 성전에 있을 뿐만 아니라 집에서도 지속적으로 예수를 그리스도라 가르치기와 전도하는 이 말씀 운동이 전역에 쫙 깔렸습니다. Entonces el movimiento de la palabra estaba en todo lugar, no cesando de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 여러분 이 말씀 운동을 이해를 잘 하셔야 됩니다. Tienen que tener muy bien el movimiento de la palabra. 잘 이해하지 못하면 그냥 흉내내는 거라니까. Y si no le tenemos bien, simplemente estamos haciendo una imitación. 여러분 말씀 운동은 반드시 예비된 자하고 하는 겁니다. El movimiento de la palabra tiene que ser con personas preparadas. 그냥 교회에 좀 관심 있는 자하고 하는 게 아니라니까. No simplemente con personas que tienen un poco de interés en la iglesia. 구역 모임 비슷하게 좀 말씀 잘하는 사람하고 말씀 좀 이렇게 훈련받아야 되는 사람하고 붙여서 하는 게 말씀 운동 El 아니에요. movimiento de la palabra no es algo que ocurre con las personas que simplemente, parece que tienen interés y que escuchan bien la palabra. 아니 이거 말고 스페니쉬로 된 거. 그러니까 말씀 운동은 반드시 예비된 영혼과 하는 것만 말씀 운동입니다. Entonces, con las personas preparadas es que se tiene que hacer el movimiento de la palabra. 그래야지 성장하고 전도되어지고 확산되어지고 그 영향을 끼치는 크게 이 사도행전 5장 42절의 응답이 그대로 되는 겁니다. Y así es como esto crece, así es como esto se expande, así es como esto influencia y así se reciben las respuestas, así como lo dice el 5:42. 그런 일이 벌어지는 겁니다. Esas cosas ocurren. 그래서 말씀 운동은 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 한 것보다 더 중요한 건 목적이에요. Por eso, más que decir tienen que hacer el movimiento de la palabra así o de la otra manera, el objetivo es lo más importante. 예수를 그리스도로 믿게 하는 겁니다. El que la persona crea que Jesús es 자, el Cristo. 적용해 보겠습니다. Entonces, si lo explicamos,
어느 지역에 들어갔다 칩시다. Digamos, entramos a una región 사람들을 쭉 만나요. y me encontré con muchas personas. 한마디씩만 쭉 던져봅니다. Y entonces yo les digo una palabra a 이 cada uno. 사람이 말씀 받기를 Y 원하네. esta persona desea recibir la 이 palabra, 복음을 더 알기를 원해요. desea conocer más el 이 Evangelio. 사람이 문입니다. Eres una puerta. 이 사람하고 할 수 있다면 그 집에 들어가든지 아니면 일주일에 한 번 만나든지 지속적으로 이 사람하고 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달합니다. Y entonces yo entro con esta persona y entonces como es una puerta, entonces le proclamo constantemente que Jesús es el Cristo, ese misterio. 하나님이 준비하신 영혼이기 때문에 Y entonces como es un alma que Dios preparó, 예수가 그리스도라는 비밀을 계속 전하면 이 사람이 살아납니다. entonces si le comparto constantemente el misterio que Jesús es el Cristo, Él cobra vida. 이 사람이 살아나게 되면 무슨 일이 벌어지냐? Y entonces si Él cobra vida, ¿qué es lo que ocurre? 이 사람 주위가 보여지게 됩니다. Entonces Él puede ver alrededor 본인이 살아나니까. que Él mismo cobra 그래서 이 vida. 복음을 누가 받아야 될지 본인이 알아요. Y Él mismo sabe quién tiene que recibir ese 이 사람이 evangelio. 스스로 그 자리에 이 많은 사람들을 초청하는 일이 벌어집니다. Y Él empieza a traer a las personas a este lugar. 그러면 이 사람은 예수가 그리스도라는 메시지를 계속 들으면서 이 사람은 양육되고 Y entonces esta persona sigue escuchando el mensaje que Jesús es el Cristo y sigue siendo fortalecida. 새로 오는 사람은 예수가 그리스도라는 복음을 듣고 구원받는 일이 벌어지고 Y las personas que vienen nuevos, ellos escuchan el evangelio que Jesús es el Cristo y son salvos. 그 중에 온 사람들 중에 진짜 전도에 관심 있는 사람들은 와서 아 전도는 이렇게 하는 거구나 깨달아지게 되고 Y dentro de ellos las personas que verdaderamente tienen interés en el evangelismo, entonces ellos se dan cuenta, ah, así es como tengo que evangelizar y se levantan. 좀 눈 열린 사람들은 아 이게 제자 훈련이구나 제자 훈련은 현장에서 시켜야 됩니다 그런 제자 훈련의 눈도 열리는 거예요. Y entonces los que tienen un poco más de ojos, entonces ellos ven, ah, así es como se tienen que entrenar a los discípulos en el campo y entonces ellos tienen la respuesta a lo que es el discipulado. 제가 사실 여러분들이 말씀 운동을 한다고 해서 확인을 한번 해보고 싶었습니다. Y la verdad es que como nos decían que ustedes estaban haciendo el movimiento de la palabra, lo quería confirmar. 하지만 확인할 시간이 없고 Pero no hay tiempo de confirmarlo. 조금 틀림없이 점검은 필요하기 때문에 다시 한번 말씀을 드리는 겁니다. Pero yo se lo digo de nuevo porque hay necesidad de que nos examinemos. 이번 집회 때 중요한 내용이 전달되겠지만 Entonces en esta conferencia tenemos algo importante. 말씀 운동은 그냥 말씀 전하는 사람이 있고 말씀 듣는 사람들이 있어가지고 조그만 모임을 하는 성경 공부가 아닙니다. Pero el movimiento de la palabra no es simplemente que hay alguien que va a compartir la palabra, que hay algunas personas reunidas, no es como un estudio bíblico. 여러분 초대교회 상황을 여러분 아시잖아요. Ustedes conocen la situación de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿으면 죽을 수 있어요. Si verdaderamente creían que Jesús es el Cristo, moría. 예수를 그리스도로 믿으면 이미 출교당해요. Y si creían que Jesús es el Cristo, eran echados de la iglesia. 예수를 그리스도로 믿으면 핍박당하고 환난당한다니까. Y entonces si creían que Jesús es el Cristo, eran perseguidos, eran tribulados. 그런 중에도 예수 믿는 사람, 예수 믿겠다고 하는 사람들이 모여 들어왔습니다. Y aún así habían personas que creían que era Jesús y se reunían. 모여든 사람들을 관리해야 될 게 아니라 이 사람 인생을 다 바꿔줘야 된다니까. Y no es simplemente que hay que cuidar a las personas que se reunían, sino había que cambiar la vida de cada 그래서 uno de 핍박도 ellos. 넘어서고 환경도 넘어설 수 있도록 도와야 됩니다. Por eso había que ayudarlos para que pudieran trascender la persecución y la tribulación. 그야말로 인생 전체가 바뀌도록 도와야 된다니까. Hay que ayudarlos para que verdaderamente cambie su 그 vida. en sí. 최고의 시스템이 말씀 Y 운동이에요. el mejor sistema para ustedes era el movimiento de la palabra. 말씀 운동에서 인생 전체가 Y 바뀌어버렸다니까. entonces el movimiento de la palabra cambiaba toda su vida. 지속적으로 예수를 그리스도로 가르치고 전도하니까 이 사람들이 예수를 그리스도로 믿어지게 되니까 모든 걸 넘어서게 됩니다. Y entonces verdaderamente al compartirles constantemente que Jesús es el Cristo, ellos podían creer que Jesús es el Cristo y lo trascendían todo. 그리고 최고의 전도 시스템이 말씀 운동이었습니다. Y también el movimiento de la palabra era el mejor sistema de 앞으로 이 evangelismo. 말씀 운동이 콜롬비아와 전 세계 다 확산될 수밖에 없어요. Entonces este movimiento de la palabra no tiene más opción que expandirse en Colombia y en todo lugar. 이게 흉내내야 될 게 아니에요. Pero no es algo que tenemos que 인생 imitar, 전체를 바꿔줘야 돼요. sino que verdaderamente tiene que cambiar la vida de la 어떻게 persona. 하면 됩니까? Entonces, ¿qué hay que hacer? 만날 때마다 예수가 그리스도 되심을 전달해야 됩니다. Cada vez que nos encontremos hay que compartirle que Jesús es de Cristo. 사실 성경을 통해서 예수가 그리스도 되심을 계속 얘기할 수 있는 게 제일 좋은데 La verdad es que lo mejor es compartir a través de la Biblia que Jesús es de Cristo constantemente. 이 평신도들이 아직 그럴 능력이 못 되잖아요. Pero para los creyentes les es difícil, todavía no tienen esta capacidad. 그래서 저희가 정리했습니다. Por eso organizamos un material. 한 강씩 하루에 한 강씩 만나가지고 예수가 그리스도 되심을 설명할 수 있도록 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명하는 자료를 정리했습니다. Entonces organizamos un material para que cada día se puedan encontrar con una persona y darle una lección a través de que Jesús es de Cristo como lo explica la Biblia. 그리고 마지막 날에 제가 말씀을 드릴 겁니다. El último día les diré un poco más de eso. 또 중요한 건 뭡니까? ¿Y qué más? 말씀 운동을 누가 하느냐가 중요하거든. ¿Quién hace el movimiento de la palabra? Es muy 빨리 importante. 사역자들 키워내놔야 됩니다. Rápidamente hay que crear a los obreros. 여러분뿐만 아니라 여러분이 역할을 할 수 있는 사역자들이 말씀 운동 할 수 있는 사역자들이 빨리 일어나야 될 거 아닙니까? Y no solo ustedes, sino también se tienen que levantar personas, obreros que tienen que hacer el movimiento de la palabra rápidamente. 그 말씀 운동할 사역자들에게 필요한 메시지입니다. 이게. Y hay un mensaje que es necesario para esas personas que van a hacer ese movimiento de la palabra. 여러분들도 사역자고 그런 사역자들을 키워내놔야 되기 때문에 오늘 오후부터는 이 메시지 가지고 여러분들 훈련시킬 겁니다. Ustedes son obreros y también ustedes tienen que criar obreros, por lo que desde hoy a la tarde compartiremos este mensaje. 중요한 내용이 다 정리되어 있습니다. Entonces está organizado el contenido importante. 그래서 de 오늘 esto. 오후부터 계속 말씀 운동을 실제로 할 수 있는 사역자들에게 줄 수 있는 메시지를 하고 Entonces daremos un
material que verdaderamente se le puede dar a las personas para que verdaderamente puedan hacer el movimiento de la palabra. 그리고 목요일 오후에는 실제로 대상자한테 줄 수 있는 메시지를 제가 정리해서 드릴 겁니다. Y después nosotros el jueves en la tarde vamos a compartir este mensaje que se le puede dar a las personas que están ahí recibiendo el movimiento de la palabra. 한마디로 성경의 전도는 뭐냐? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el evangelismo de la Biblia? 예비된 영을 찾는 것이다. Buscar a las personas preparadas 찾아서 뭐 하면 되냐? y encontrarlas ¿qué? 예수가 그리스도로 믿어지도록 돕는 것이 말씀입니다. Entonces, verdaderamente ayudarles a que crean que Jesús es el Cristo, ese es el movimiento de la palabra. 예수가 그리스도 되심을 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하는 것이 말씀입니다. Y entonces el que no se pare de proclamar, que no se pare de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo es el movimiento de la palabra. 그러니까 그 역할을 할 수 있는 사역자가 중요하기 때문에 메시지가 필요하고 Y los obreros que van a hacer esta función son importantes por lo que se necesita un mensaje. 모일 때마다 예수가 그리스도 되신 내용을 전달해야 되니까 그 메시지가 중요합니다. Y cada vez que se reúnan necesita transmitirse ese mensaje porque es importante. 그건 이제 오늘 오후부터 설명해 드리겠습니다. Eso lo vamos a explicar desde la tarde. 자, 마무리하면서 정리를 하도록 하겠습니다. Entonces, organizando todo esto para concluir. 제가 첫 시간은 예수가 그리스도 되심을 다시 전거했습니다. El primer mensaje les hablé de que Jesús es el Cristo de nuevo. 인간의 문제 세 가지입니다. Que son tres problemas del hombre. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님 떠났습니다. Gracias a Satanás viene el pecado a la vida del hombre y por eso se separa de Dios. 이 세 가지를 해결할 자가 메시아입니다. Y lo que va a resolver esos tres es el Mesías. 예수님이 십자가와 부활로 이 메시아 일, 그리스도 일을 감당하셨어요. Y a través de la cruz y la resurrección Jesús se encargó de este Mesías, de ser el Cristo. 예수가 그리스도다. 이게 복음입니다. Entonces el evangelio es que Jesús es el Cristo. 그래서 모든 초대교회 성도들은 예수가 그리스도 이 말을 할 수밖에 Por 없어요. eso todos los miembros de la iglesia primitiva no tenían más opción que decir Jesús es el Cristo. 성경 기록의 목적이 뭐냐? 예수가 그리스도 되심을 믿게 하는 것이 성경 기록의 목적입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia que es que nosotros creamos que Jesús es el 그래서 Cristo. 강단은 예수가 그리스도 되심을 믿도록 강단은 선포해야 되고 Y por eso en el púlpito se tiene que proclamar esa palabra para que ellos puedan creer que Jesús es el Cristo. 성도들은 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Y los creyentes tienen que creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 예수님께서 십자가 부활로 내 모든 문제를 끝냈다고 믿는 겁니다. El hecho de creer que Jesús es el Cristo significa que creemos que la cruz y la resurrección determinaron todos los problemas. 예수를 그리스도로 믿는 자에게는 문제가 없어요. Entonces para los que creen que Jesús es el Cristo no tienen problema. 하나님이 함께 하시기 때문에 문제가 없어요. Y como Dios está con nosotros no hay problema. 창세기 39장을 보겠습니다. Me gustaría que nosotros miramos Génesis 39. 39장 1절과 2절입니다. 1절부터 3절까지입니다. Veremos de los versículos 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado yo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. 여호와께서 요셉과 함께 하셨다 그랬어요. Nos dice que Jehová está con José, 그래서 형통한 자가 됐다고 합니다. por eso fue un varón próspero. 자, 지금 요셉이 어떤 상태죠? Entonces, ¿en qué estado estaba José? 수천 년 전의 노예입니다. Él era un esclavo hace miles de años. 노예에게 문제가 없겠어요? Entonces, ¿acaso un esclavo no tendría problemas? 노예인데 문제가 없겠냔 말이에요. Entonces, ¿acaso era un esclavo? ¿No habrá tenido 돈 problemas? 문제가 él? 없겠습니까? ¿No habrá tenido problemas de dinero? 자유하지 못할 거 아니에요. No era libre. 모든 게 문제예요, 노예한테는. Entonces, para un esclavo todo es un problema. 근데 뭐라고 얘기했냐? 성경에 Pero ¿qué nos dice de la Biblia? 형통했다고 얘기했습니다. Que era próspero. 그건 문제가 잘 풀린다는 뜻이 아닙니다. Entonces, no significa que simplemente sus problemas se resolvían 여호와께서 bien, 함께 하시니까 아무것도 문제가 안 됐다는 얘기예요. sino que nada era un problema porque Jehová estaba con él. 노예 요셉에게 쓴 말입니다. Entonces, esto es la palabra que era para José, el 주님이 우리와 함께 하시면 우리는 형통한 자가 됩니다. José el esclavo. Entonces, si el Señor está con nosotros, somos prósperos. 모든 문제가 끝났단 말이에요. Porque todos los problemas ya han terminado. 강단에서는 예수가 그리스도 되심을 전해야 되고 En el púlpito tenemos que compartir que Jesús es el Cristo. 성도들은 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Y los creyentes tienen que creer que Jesús es el Cristo. 모든 문제가 끝났습니다. Todos los problemas ya han 모든 acabado. 문제가 끝났기 때문에 이 사람은 어떻게 사냐? Se acaban todos los problemas por lo que cómo vivimos. 다시는 자신을 위해 살지 않고 주를 위해서 사는 거예요. No por nosotros, sino por el Señor. 주님이 뭘 ¿Y 원하십니까? qué es lo que desea el Señor? 간절히 오시기를 원하신다. Desea venir muy pronto. 속히 오시기를 원하세요. Desea 이 venir 땅에 빨리 pronto. 오시기를 원하세요. Quiere venir a esta tierra. 그게 주님의 재림입니다. Entonces es la segunda venida del Señor. 언제 주님 재림하십니까? ¿Y cuando viene Él? 세계복음화 되면 Cuando 재림하십니다. ocurre la evangelización mundial. 그래서 전부 제자들에게 세계복음화를 명령하셨어요. Por eso es que mandó a sus discípulos la evangelización 마태복음 mundial. 28장에 모든 족수로 가서 제자 삼으라. Mateo 28 y de discípulos a todas las naciones. 마가복음 16장에 만민에게 가서 전해라. Marcos 16 y a todo el mundo a predicar esto. 사도행전 1장 8절 땅끝까지 일어내 증인되리라. Hechos 1:8 me dice hasta lo último de la tierra. 왜 그 명령을
명령을 ¿Por qué 하셨습니까? ordenó esto? 세계복음화 돼야지 끝이 오니까. Porque viene el fin solo cuando ocurra la evangelización 그래야 mundial. 주님 재림하시니까. Y entonces porque así viene el Señor. 성경의 복음을 정말로 믿는 자는 하나밖에 할 일이 Y 없어요. las personas que verdaderamente creen en el Evangelio de la vida solo tienen una cosa que hacer. 주님의 재림을 준비하는 거. Preparar la venida del Señor. 우리 살아있을 때 주님 오실 것을 준비하는 거. Verdaderamente prepararnos porque en nuestra vida viene el Señor. 세계복음화 될 때 주님 재림하시니까. Ocurre la evangelización mundial y viene el Señor. 살아있을 때 세계복음화. Y cuando ocurre esa evangelización mundial en nuestros días. 이게 당대 세계복음화입니다. Eso es la evangelización mundial en nuestros días. 성경의 복음을 가진 자는 당대 세계복음에서 올인할 수밖에 없어요. Entonces los que tienen el Evangelio de la Biblia no tienen más opción que dar todo por el evangelismo de la evangelización mundial en nuestros días. 어떻게 하면 당대 세계복음화 할 수 있어요? ¿Y cómo podemos hacer la evangelización mundial en nuestros días? 성경의 전도라야지만 가능합니다. Tiene que ser solo por el evangelismo de la Biblia. 예수님이 가르쳐 주신 전도, El evangelismo que enseñó Jesús. 사도들이 했던 전도, El evangelismo que hicieron los 그 apóstoles. 중에 예수님이 가르쳐 주신 전도, 사도들이 했던 전도 중에 1단계만 얘기했습니다. Y eso hemos hablado del evangelismo que enseñó Jesús y la primera fase que han hecho los apóstoles. 예비된 영혼 찾아서 말씀 운동하는 거예요. Es encontrar a las personas preparadas y hacer el movimiento de la palabra. 예수가 그리스도란 성경의 복음, El evangelio de la vida es que Jesús es de Cristo. 주님 재림을 준비하는 당대 Y 세계복음, la evangelización mundial de nuestros días para preparar la venida del Señor. 당대 세계복음을 이루는 성경의 전도. Y también el evangelismo de la Biblia para la evangelización mundial de nuestros días. 이게 여러분에게 큰 그림으로 자리 잡아야 돼요. Eso tiene que ser el gran panorama para nosotros. 주님이 재림을 준비하기 위해서 오늘 나는 전도하는 겁니다. Entonces, para preparar la venida del Señor, hoy yo evangelizo. 세계복음화하기 위해서 오늘 나는 교회에서 목회를 하는 겁니다. Para la evangelización mundial, hoy yo estoy como pastor en mi iglesia. 그게 방향입니다. Eso es la dirección. 그게 끝입니다. Ese es el fin. 끝을 보고 뛰어야 돼요. Y entonces hay que ver el fin y correr. 한 번 사는 인생, 그래야 가장 가치 있는 인생이 되는 거예요. Vivimos una vida verdaderamente que tiene que ser valiosa. 이 성경의 복음, 당대 세계복음과 성경의 전도를 가지고 또 3일 동안 여러분하고 중요한 말씀을 나누기를 원합니다. Entonces deseamos que durante los 3 días compartamos muy profundamente esta palabra importante acerca de lo que es el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la venida y también la evangelización mundial en nuestros días. 제가 확신하는데 정말 여러분에게 이 가슴이 이 언약이 진짜로 여러분이 붙잡아진다면 Y les aseguro si verdaderamente tienen corazón en eso y se aferran a ese pacto, 하나님 여러분 쓰셔서 요팔과 콜롬비아와 남미 전 세계 살릴 겁니다. Dios lo va a utilizar para salvar a Opal, a Colombia, a Sudamérica y a todo el mundo. 그 응답을 받는 주역 되시길 바랍니다. Espero que reciban esta respuesta y sean los protagonistas de esto. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 콜롬비아와 남미 대륙과 전 세계 살리는 자들이 되게 하여 주옵소서. Señor, permite que seamos personas que salgan a Colombia, a toda Sudamérica y a todo el mundo. 남은 시간 큰 은혜를 허락하여 주옵소서. Permítenos gracias en este tiempo. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 아멘. Amén.